Video to eh. Going to the beach. Morning, brother. Right by the beach. Lumig that. Dagat na, padagat. Chinchobrak ni Chinchobrak. Grado tong park. At this time, nag-change route me going to the beach na lang kasi 9 AM pa bubukas yung isang park. So, diretso na lang kami sa Renaissance. Yaw ko, Elabit family ride. Huntington Beach. Mga niya akong amigong gwapo. Dila-dila sabi, dila be. Hello guys, welcome to California. Dila This ba? is my friends right here. Kita pag dila ba? Dila. Mga malalakas. Yan ba? Yay! Norcal people. Sino to? Si Yarn or si Dre? Yarn. Nandyan. Balik-balik raw. Tao sila. Ikaw rin, Lydia. Pre. Lingis sa smile sabi. Yay! Papaka, sabi, papaka. Yay! Morning! Hi! Ano? Okay ba? Okay tanawin? Idol Dennis! Manay kinakusgan si Buo? Eh! Ulagan na! Ituhan na! Dito na mga malalakas. Hello! Nagkita na naman tayo lahat. Para McDo lahat eh. Bike up, bike! Rush lang. Ha? Medyo maiksi yung ride. Maiksi? Maiksi lang? Maiksi lang, mga 30 miles. Gusto ko dagdagan sa Huntington Beach. Direkso pa? Ikaw to? Kira kayo? Ginawa. Kumusta ride dito sa Pounds? Maganda dito. Ha? Maganda. Daming maganda ay. Ha? Kita si Masawa. Ha? Na-record yun. Record. Rap, where na you? Where na you? Gentleman si Rap. Hinintay yung dalawang babae. Alam mo naman si Rap. Ito mga malalakas oh. Galanat mo dito? Gabanatan na dito? Ha? Ha? Bisa kanina adre? Kanina adre? Yarn 1, yarn 2. Sunod din nabilin kasi ng usang kuya ko. Yeah, igsuon po na usa. Yeah. Oh. Yarn 1, yarn 2. Lakas daw si yarn 1. Ha? Grabe. Lakas. Si yarn 1, grabe. Naglag kami.
10 more minutes, darating yan. Hooray! Asrap, nasa Asrap? Rap, where are you? Gentleman Asrap. Alam mo naman Asrap. Ingat kayo dyan. Flat na oh. Kasama si Wes. Nag-idol nila si Wes eh. Dito kami sa beach. Ito oh, tingnan mo. Oh, ganda. Oh. Sa pier kami. Hanap kami restroom. Surfing tournament pala dito oh. Ito yung Sokal, walang ganito sa Norcal. Walang ganito sa normal. Yung Norcal nyo, puro fog eh. Lagi kayo luto ng rice cooker eh. Yeah. Dito maganda. Pag summer. Dami. Vloggers? Oh, vlogger yan para may memories tayo. Siyempre. Yan, iimo namin. Diyan. Mga guys, nandito po kami ngayon sa Huntington Beach mga guys. Where na you? Mga guys. Ano may mga Dagana po ng guys na imo. Hello everyone. Mga guys. Picture da, picture. Let's go. Yeah, you wanna ride? Where you going? I live in Seal. Seal? You ride with the boys? Sige na, kain na tayo. Pre. Kain na. Lechones. Oh, buhin ko buksan na to. Sal, oy, wala pala sila Missy. Kaya po. Marami tayong kanin, okay na to. Bang Tomas. Pabili ng chinelas. Nagbike din yung lechon, laspag din. Birthday boy. Nasaan yung picture? Pakita. Birthday boy. Kusing, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Birthday ni Adrian. Bilat lang bilat. Ay! Buhay pa. Mukha ko na daw, gabi. Sa pataas ba? Kana. Sige lang. Lahan yung ride oh. Rice is life. Okay. Yung mga girls na lang. Kaya ni mga bahay. Eh! Mga pabibi, makinig mga girls eh. Mura nyung mga... Kami subuan ba? Dali mo niya. Kain na. Ride, safety tanan. Tagay kami o mayong panguna-una. Punta kaming pagkaon, maghata og kusog o giya sa mga sa paguli. Safety, wali o kagig panalangin natong mga tao diri karon. Grasya o salamat o among ihatag ug ibalik ang himaya kanimo. Amen. Amen. Okay, thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Lechon lang. Pati yung lechon, napagod. Let's go. Buti maaga kami dito na kanina pa. Kanina pa, no? Yung lechon. Oh, kanina. Sabi niya, bagal naman daw.